Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram, para guru kita, terutama Sayyidi Syekh Muhammad Suhaimi dari Mesir, yang kedua Syekh Riyad Baso juga dari Lebanon, dan beberapa masyayikh yang akan mengurusi tentang masalah muktamar Thariqah Sufi seluruh dunia, insyaallah di Pekalongan. Insyaallah nanti bulan Muharram, dan kita baru saja mengadakan rapat kepanitiaan dengan beberapa masyayikh, terutama dari Lebanon, dari Maghribi seperti Syed Muhammad Al-Maghribi, dan dari Suriah, dan juga dari Urdun, Sayyid Aun, dan beberapa masyayikh. Kesempatan yang baik pagi hari ini, saya mohon Hadratus Syekh Syed Muhammad Syed Muhammad Suhaimi untuk memberikan fatwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma inni nawaitu bis salati ala nabi imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika سيدنا ومولانا محمد ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها منا بفضلك وإحسانك وزد في شرفه يا أرحم الراحمين يا الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita niat untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena melakukan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keimanan kita kepada beliau, dan kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. لقد مر وقت لم نلتقي فيه بكم، كنا قد التقينا قبل ذلك بهذه الوجوه الطيبة العامرة بالإيمان، فالحمد لله الذي كتب لنا أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, sudah beberapa waktu kita tidak berjumpa, yang mana sebelumnya beliau telah datang ke majelis ini beberapa kali, dan ada jeda waktu yang agak lama sehingga kita tidak bisa bertatap muka. Tapi alhamdulillah hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. نلتقي بهذه الوجوه الطيبة صحبة رجل صالح من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدي الحبيب لطفي بن علي بن يحيى الحسيني. فهذا الرجل الصالح أسأل الله أن يكتب كل هذه الأشياء في ميزان حسناته. Hari ini kita berjumpa dengan wajah-wajah yang baik. Tak lain dalam perkumpulan ini kita duduk di majelis bersama salah seorang yang soleh dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya.
Dan kita harapkan semoga perkumpulan ini menjadikan timbangan amal beliau menjadi berat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada timbangan kebaikan beliau. Wa nahnu nushhidu Allah wa nushhidu malaikatahu wa nushhidu hamalata 'arshihi wa nushhidukum antum annana nuhibbuhu fillah. Dan kita bersaksi di hadapan Allah, di hadapan para malaikatnya, bahwasanya kita semua mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. هذا المجمع الطيب، هذا المجمع الذي ما اجتمع إلا للتهليل وللتكبير ولذكر الله العظيم، لا أشك لحظة والله إني لا أكاد أراهم مثل ما توجدون أنتم في هذا المكان يعج بالملائكة. الملائكة الآن يتزاحمون حولكم، لا ترونهم ولكنهم يقينا هم موجودون في هذا المكان. Perkumpulan yang kita hadiri seperti pada saat ini, beliau katakan tidak diragukan. Majelis ini dipenuhi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat mereka, tapi yakin mereka ada bersama kita di majelis yang penuh berkah ini. لذلك استغلوا هذه الفرصة وادعوا الله بما شئتم فإن باب الرحمة وباب العرش مفتوح يستجاب لكم الدعاء لأن الملائكة في هذا المجلس تؤمن معكم. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Mari kita bersama-sama memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu rahmatnya Allah, pintu kabulnya Allah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah taala. Dan setiap doa yang kita haturkan di majelis seperti ini akan diamini oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nubashshirukum bi annana qad intahayna min wad' al-labanat al-akhira fi ta'sis al-majlis al-'alami lit-tasawwuf ينطلق من هذه المدينة من هذا البلد الطيب تحتضنه شعب الأندونيسي الطيب، الشعب المحب لآل البيت والمحب لأهل التصوف. Dan alhamdulillah beliau juga memberikan kabar kita sudah selesai daripada persiapan untuk melaksanakan muktamar internasional yang insya Allah akan dihadiri oleh para ulama-ulama ahli tasawuf, yang mana terbentuknya organisasi ini di kota yang penuh berkah ini, yang didukung juga oleh pemerintahan negara yang kita cintai ini, yang mana kita tahu negara ini dan beserta penduduknya adalah orang-orang yang sangat mencintai daripada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nu'awwil 'alaykum katsiran fi ihtidan hadha al-majlis wa da'mihi li'annahu sayakunu minarata khairin li ummati Muhammadin wa li ummati al-Islam. لا تنسوا المسؤولية، فأنتم أكبر دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية هي دولة أندونيسيا، والشعب الأندونيسي هو أكثر الشعوب حبا لله وحبا لأولياء الله وحبا لآل بيت الله. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa menjaga negara kita ini adalah negara yang paling banyak umat Islamnya. Maka harus kita jaga, harus kita pertahankan. Sebagaimana juga diketahui beliau katakan rakyat Indonesia adalah orang-orang yang mencintai Allah dan juga mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abshiru, lastu ana alladhi ubashshirukum, walakin Allah subhanahu wa ta'ala fi 'aliyaihi wa fi kitabihi al-hakim yaqulu lakum ذلكم الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالله هو الذي يبشركم بهذا الحب ويبشركم بهذا التكريم إن شاء الله. Dan ini adalah kabar gembira, beliau katakan bukan dari saya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bisyarah kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan juga orang-orang yang mana mereka mencintai daripada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك نحن نقدم لكم آيات العرفان والشكر ونرفع أكف الذراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين آمين. لا تترك لأحد منا في هذا المجمع ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, wahai yang maha penyayang, jangan tinggalkan kami siapapun di majelis ini kecuali dosa-dosa kami engkau ampuni. ولا مريضا إلا وشفيته. Tidak ada yang sakit di antara kita kecuali engkau berikan kesembuhan. ولا ميتا إلا رحمته. Dan tidak ada yang wafat di antara kami kecuali engkau rahmati. ولا غائبا إلا وأعدته. Dan tidak ada yang kalah kecuali engkau bantu ya Rabb. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها بعمرك يا أرحم الراحمين. Dan tidak ada hajat, baik itu hajat dunia maupun akhirat, kecuali engkau permudah ya Rabb. اللهم لا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang tidak beruntung, jangan jadikan kami orang-orang yang kelak engkau siksa di neraka. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مقبولا. Dan jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang engkau terima. وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما. Dan tidak berpisah kami dari majelis ini kecuali perpisahan yang engkau rahmati. أسأل الله أن يطرح البركة فيكم. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. ويبارك في أولادكم. Dan juga kepada anak-anak kita. ويبارك في بيوتكم. Dan juga memberkahi rumah-rumah kita. ويعطف عليكم بركات الصالحين. Dan semoga diberikan kepada kita berkahnya orang-orang yang soleh. وينفعكم ببركات آل بيت محمد صلى الله عليه Dan وسلم. kita mendapatkan manfaat serta keberkahan daripada keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يشهد علينا الله أننا نحبكم في الله. Beliau berkata, bersaksi Allah bahwasanya saya mencintai kalian semua karena Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ونور عيوننا وسويداء قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حق مقداره وقدره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل هذه البلدة الطيبة. Beliau memulai tadi dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum kepada penduduk yang baik di negeri ini. Assalamualaikum ya ahla Pakalungan. Dan Ya beliau ahbab Rasulillah. dan juga beliau mengucapkan salam kepada penduduk Pekalongan dan juga kepada para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا أستطيع أن أذكر هذه المدينة الطيبة الطيب أهلها إلا وذكرت الحبيب لطفي بن يحيى. Beliau katakan, dan saya tidak pernah mengingat kota Pekalongan ini kecuali saya teringat juga oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. فإذا سألونا عندما نأتي إلى هذا البلد إلى أين نقول إلى الحبيب لطفي كلهم يعرفونه. Beliau katakan setiap kali saya datang ke Indonesia ditanya mau pergi kemana, maka beliau katakan saya mau pergi menuju ke tempat Al-Habib Lutfi, dan beliau katakan setiap orang yang beliau ajak bicara pasti mengenal beliau. وعندما يكون الراعي أهلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى الرعية من أحباب رسول الله. Jika seorang pemimpin, seorang guru cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati yang dipimpin atau anak muridnya pun juga merupakan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دخلنا هذا المكان في هذه الصبيحة والمكان كله يعج بذكر الله
Pagi hari ini kita masuk ke tempat ini, ke majelis ini, dan majelis ini bergetar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فكما قال سيد الشيخ محمد الشحومي أن الملائكة تظللكم الله سبحانه وتعالى يحفكم بملائكته يغشاكم برحماته ينزل عليكم سكينته ويذكركم في من عنده. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Asy-Syuhumi bahwasanya majelis seperti ini didapati banyak daripada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkumpul di majelis zikir seperti ini mereka pun diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. عندما دخلت هذا المكان تذكرت موقفا من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. Ketika saya masuk ke majelis seperti ini, maka saya teringat dengan suatu fragmen yang ada di masa hidupnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Umar alladhi lam tughayyiruhu al-mutaghayyirat fakana kama huwa منذ أسلم إلى أن لقي الله عز وجل. Umar yang tidak berubah dengan perubahan apapun, yang selalu istiqomah mulai dari masuk Islamnya sampai sepanjang hidupnya. يأتيه سفير أذربيجان ليقدم له شيئا من القائد هناك فلا يراه بعد العشاء. أقول أنا أنام في المسجد ثم ألتقي عمر في الصباح لأنه كان يلتقي بالناس كل يوم 5 مرات. Kemudian ada orang yang datang hendak menjumpai beliau tapi tidak mendapatkan, dan dijelaskan beliau itu tidak berbaur dalam sehari dengan orang, ada waktu khusus selama 5 kali dalam seharinya. فلما وصل إلى المسجد في الليل سمع رجلا من داخل المسجد ينادي يقول يا رب أغفرت لي حتى أفرح بذلك أم لم تغفر لي حتى أعزي نفسي. Sehingga ketika datang ke masjid maka dia mendengar seseorang yang sedang bermunajat berkata, ya Rabb, apakah engkau tidak menerima, tidak mengampuni aku sehingga aku harus bertakziah mengucapkan bela sungkawa kepada diriku sendiri, atau engkau ampuni aku. فقال له من أنت يا من تنادي في هذا الليل والناس نيام فقال أنا عمر. Maka orang yang mendengar suara di dalam masjid tadi bertanya, hei yang ada di dalam masjid, siapa engkau yang berdoa di saat malam hari di mana manusia terlelap dalam tidurnya? Maka ternyata yang di dalam menjawab, saya adalah Umar. Qala Umar amirul mu'minin tajlisu fil masjid tunaji rabbak faqala lahu ya akhi idza ana nimtu kullal lail dayya'tu haqqa rabbi wa idza ana nimtu an-nahar dayya'tu haqqa ra'iyati. Maka orang tersebut bertanya, engkau wahai pemimpin, wahai Umar, di waktu malam ini bermunajat meminta kepada Tuhanmu? Maka Sayyidina Umar kemudian berkata, jikalau aku tidur di waktu malam maka aku menelantarkan hak Tuhanku, yaitu untuk disembah, untuk didekati, beribadah kepada Allah. Dan jikalau aku tidur di waktu siang maka saya menelantarkan rakyatku. Wa ana 'indama anzur al-an ila al-habib Lutfi fi hadhihi as-sabiha وأنا أعلم أنه لم ينم في الليل بعد وجاء إليكم باكرا في هذه الصبيحة يجلس بينكم الحبيب لطفي في السابق غير الحبيب لطفي اليوم هو الآن مستشار رئيس الجمهورية لكن لم تغيره المتغيرات. Beliau tadi mengatakan perkumpulan kita pada hari ini mengingatkan dengan peristiwa tadi yang beliau ceritakan. Beliau katakan tadi malam Al-Habib Lutfi enggak tidur. Kemudian di waktu pagi seperti ini sudah duduk di antara kita, berzikir bersama dengan kita. Padahal beliau katakan Habib Lutfi yang hari ini tidak seperti Habib Lutfi yang di masa lalu. Maksudnya gimana? Tanggung jawab beliau sudah lebih banyak. Bahkan beliau punya tanggung jawab menjadi penasehat di negara ini dan lain sebagainya. Akan tetapi itu semua tidak merubah keadaan beliau. Malamnya masih tetap melayani tamu, paginya masih hadir ke majelis seperti ini. Ini mengingatkan dengan peristiwa yang tadi beliau ceritakan. Wa idza aradta an ta'lama an 'alimin annahu muttasilun billah 'azza wa jalla fanzur ilayhi hal taghayyara bil mutaghayyirat sawa' bil mal aw bil jah aw bil markaz fa idza lam tughayyirhu al mutaghayyirat fa'lam annahu 'ala silatin bi rasulillah wa ala silatin billah azza wa jalla. Dan jikalau kita mengetahui seseorang yang alim,
yang dia betul-betul terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat dari keadaannya. Jikalau perubahan-perubahan itu menjadikan merubah dirinya, seperti adanya kekayaan, adanya kekuasaan, jabatan, kalau itu sampai merubah dirinya, berarti tidak termasuk seperti yang beliau jelaskan. Tapi jikalau ada seorang yang alim, apapun yang datang kepada beliau tidak merubah keadaannya, berarti orang tersebut adalah orang yang terhubung kepada Rasulullah dan juga terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. عمر لما فتح الفتوحات شعر بأن نفسه تحدث تقول أنك أصبحت عظيما فوقف خلف حائط وقال يا عمر اتق الله كنت عميرا أصبحت عمرا أصبحت أمير المؤمنين فاتق الله أو ليعذبنك الله. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika beliau banyak menaklukkan tempat, membuka futuhat yang banyak, maka suatu ketika ada berbicara di dalam hatinya sendiri, wahai Umar, engkau sekarang menjadi seseorang yang mulia, seseorang yang besar. Maka ketika ada bisikan di dalam hatinya seperti itu, beliau turun dari tunggangannya, berdiri di belakang tembok, dan beliau menasehati dirinya sendiri, wahai Umar, dulu engkau adalah orang yang lemah, kemudian engkau diberikan kenikmatan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah wahai Umar, atau engkau akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. وأختم كلامي بوصية أوصاني شيخي رحمه الله الشيخ رجب ديب، أنا وأخي الشيخ عدنان الأفيوني رحمه الله نقرأ له الفاتحة. Dan beliau akan menutup ucapan atau nasihatnya pada pagi hari ini dengan membawakan satu wasiat yang beliau dapatkan, baik beliau maupun Syekh Adnan Al-Afyuni alaihi rahmatullah, wasiat daripada guru beliau Syekh Rajab Dib alaihi rahmatullah. فقال لي وله اذهبا إلى أندونيسيا وكونا في خدمة الحبيب لطفي فإن له شأن عظيم أو ما يقارب من هذا الكلام. Beliau mengatakan ketika Syekh Rajab Dib masih hidup, mewasiatkan kepada beliau dan juga kepada almarhum Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Mereka berdua diwasiati, pergilah kalian berdua ke Indonesia dan berkhidmahlah kepada Al-Habib Lutfi karena beliau memiliki sesuatu yang besar. Wa ana aqulu lakum ya ahla Pakalungan kama qala li shaykhi marratan anna an-nas la ya'lamuna haqqa al-'alim fihim hatta yafqiduhu. Iyyakum an taf'alu hadha faksabu hayatahu واكسبوا ما عنده في حياته بارك الله لنا بعمره مع الصحة والعافية وأطال لنا بعمره مع الصحة والعافية حتى يتمم هذه المسيرة المباركة حتى تحملون بعد هذا الحمل الذي يرضى عنه الله ورسوله. Kemudian beliau mengatakan, biasanya seseorang itu tidak mengetahui kadar kemuliaan seseorang yang alim kecuali setelah orang tersebut meninggal dunia atau hilang di antara kita. Maka beliau katakan, berhati-hati jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang tersebut. Mari kita doakan supaya beliau diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kemudahan dalam setiap jalannya. اعذروا جرأتي وليعذر جرأتي الحبيب لطفي أني تكلمت بهذا، لكن تكلمت من حرقتي والله، وأنا أتمنى له طول العمر مع الصحة والعافية حتى يتمم ما جاء لأجله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau meminta maaf khususnya kepada Habib Lutfi atas kekurang ajaran beliau berbicara seperti ini, tapi tidak ada lain kecuali beliau berharap semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah sehingga apa yang diinginkan, dicita-citakan terwujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagana hadhihi al-jum'ah fi syahri Rajab. Alhamdulillah yang mana kita disampaikan oleh Allah di hari Jumat di bulan Rajab. Wa huwa al-qa'il fi kitabih ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala al-bashir an-nadhir. Salawat dan salam kepada seseorang yang membawakan kabar gembira dan juga membawakan nadhir dari Allah Ta'ala, Alladhi taraka al-ummata ala al-bayda, yang meninggalkan umat
di dalam sesuatu yang jelas dan terang benderang. فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Yang mana beliau bersabda, aku telah meninggalkan kepada kalian yang jikalau kalian berpegang teguh tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan juga itrati ahli baiti atau keluarga Rasulullah. هذا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأما في رواية الإمام الترمذي في السنن. Dan ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, تركت فيكم الثقلين. aku meninggalkan kepada kalian thiqalain. خطأ كبير يقع فيه طلبة العلم يقول الثقلين الإنس والجن لكن هنا الثقلين. Ada kesalahan yang sebagian orang memahami bahwasanya ucapan itu adalah thaqalain. Kalau thaqalain artinya adalah manusia dan jin, tapi dalam hadis ini adalah thiqalain. أحدهما كتاب الله حبل ممدود إلى السماء. Yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Qur'an. وثانيهما عترتي أهل بيتي. Yang kedua adalah itrati ahli baiti atau ahli baitnya Rasulullah. وانظر إلى الشاهد هنا يا حبيبي في قول المصطفى. Dan mari kita lihat bagaimana syahid yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi قال wasallam. ألا وإن اللطيف الخبير. Sesungguhnya Al-Latif Al-Khabir. الله تجلى باسمه اللطيف الخبير على رسول الله فأنبأه. Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asma'nya. قال وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة فانظروا كيف تخلفوني فيهما أي كتاب الله وأهل بيت رسول الله. Dan kedua ini yaitu kitab Allah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpisah sampai nanti mendatangi telaga atau haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك قال بعض السادة من الحبايب أن الاسم الذي اختص بالتجلي على أهل البيت هو اسم اللطيف الخبير. Dan sebagaimana dijelaskan oleh sebagian daripada ulama, al-ism yang menjadi tajalli kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Latif Al-Khabir. وما من متوجه يتوجه باللطيف الخبير إلا وينال الكنز الوفير والعطاء الكبير والمدد الخطير من حضرة البشير النذير ومن الرب الكبير سبحانه وتعالى. Dan tidak ada seseorang yang bermunajat kepada Allah menggunakan asma ini Al-Latif Al-Khabir kecuali akan mendapatkan nasib bagian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. ونستدفع هذه الحروب والأمراض والأوباء والأسقمة الأسقام المختلفة في هذا العالم فنقول يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير. Dan kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam bencana penyakit yang saat ini ada di muka bumi ini dengan zikir yang tadi dibacakan oleh beliau. نحن ننتسب في مدرستنا الفقهية أهل شرق آسيا وعموم ديارنا وبلادنا إلى المذهب الشافعي. Kita sebagian besar orang-orang Indonesia bermadhab daripada madhab Syafi'i. وكما أن هنالك الأضحية في شهر ذو الحجة 12 فإن عندنا في الشهر السابع رجب الفرد الحرام شهر الله ما يسمى بالعتيرة وهي ذبيحة مسنونة يسن التقرب إلى الله بها وفيها من التكافل والتآزر والتظاهر ما يحمل ظروف المسلمين وحاجاتهم. Dan sebagaimana di dalam syariat kita dianjurkan, disunnahkan untuk menyembelih hewan sesembelihan ketika hari raya Idul Adha, maka di bulan Rajab ini kita juga dianjurkan untuk berkorban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. بل وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى هلال رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فنحن الآن في بركة دعوة رسول الله بالبركة فننال نصيبنا من البركة الرجبية بشاهد دعاء رسول الله بارك لنا في رجب Allah yaj'alha barakah fil aqwat wal awqat. Dan Nabi Muhammad ketika melihat masuk bulan Rajab, maka beliau berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Hadirnya kita saat ini di bulan Rajab ini tak lain merupakan keberkahan daripada doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Islam حج مرة واعتمر 4 إحداها في رجب لذلك استحب العلماء العمرة الرجبية. Kemudian beliau jelaskan Nabi setelah masa keislaman diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, berhaji 1 kali dan berumrah 4 kali. Salah satu umrahnya di bulan Rajab
Oleh karena itu banyak daripada para ulama yang mensunnahkan kita untuk berumrah di bulan Rajab. ولذلك قال السيد الرواس الرفاعي الثاني من أهل السلسلة الرفاعية أن من كان وارثا نبويا محمديا فإنه ينال الوراثة على 40 وخلعة خاصة على 50 لأن رسول الله في رجب أسري به وعرج وارتفع إلى مقام الحضرة ونال ما نال من مشاهد الرؤية والعطية أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى لقد رأى لقد رأى لقد رأى لقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Di mana di bulan Rajab ini juga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj, di mana dalam perjalanan itu Allah tunjukkan sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad ayah sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi هذا wasallam. شهر الإسراء. Ini adalah bulan تعرف Isra ما معنى wal الإسراء Mi'raj. في لغة العرب؟ Apakah kita mengetahui makna daripada Isra dalam bahasa Arab? السير ليلا Yaitu perjalanan di waktu malam. لأن فيه حمل السر. Karena membawa rahasia atau asrar. وهذا شهر رجب شهر السر بين الشهور. Dan ini adalah bulan yang penuh sir di antara bulan-bulan yang lain. وعند رجال الغيب هو شهر الأفراد في الدهور. Dan ini juga merupakan bulan yang istimewa bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. وفيه تحرر بيت المقدس. Dan ada kemerdekaan waktu itu di Baitul Maqdis. ومن هنا بلاد أندونيسيا المباركة ندعو الله أن يحفظ الحرمين الشريفين ويعجل بالفرج عن بيت المقدس آمين آمين يا رب العالمين. Dan kita doakan juga semoga negara kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu juga Al-Haramain Asy-Syarifain dan juga kepada Baitul Maqdis. معشر الحضور Hadirin yang انتبهوا dimuliakan oleh Allah. هذا شهر رجب شهر الغنائم Bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan anugerah. وهو شهر الله Dan ini adalah bulannya Allah. وهو شهر الاستغفار. Dan ini adalah bulan istighfar. وعلماؤنا بعد العشاء في كل ليلة بعد صلاة العشاء يقرؤون 70 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Dan para ulama kita di bulan Rajab ini setiap selesai sholat Isya mereka beristighfar, membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alaih ونحن sebanyak ندعو 70 بها kali. ثلاثا. Maka kita di majelis ini mengucap 3 kali. قولوا معي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Rabbighfirli warhamni wa tub alaih. وإذا كان شهر رمضان شهر صلاة التراويح فإن بعض العلماء جعل شهر رجب شهر صلاة التسابيح. Jikalau di bulan Ramadan adalah bulan yang di situ kita disunnahkan sholat tarawih, sebagian daripada ulama kita mengatakan bulan Rajab adalah bulannya sholat tasbih. وهي عندنا أهل السنة والجماعة هدية رسول الله لعمه العباس ألا أدلك يا عم ألا أحبوك ثم قال له بصلاة التسابيح تنال 10 مغفرات يغفر الذنب أوله وآخره كبيره وصغيره علانيته وسره فلنتوجه إلى هذا حتى نستنزل مغفرة الغفار. Dan sholat tasbih adalah hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Al-Abbas, di mana dengan sholat tasbih akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dahulu maupun yang akan datang, yang zahir maupun yang tertutup. Dan kita di majelis ini berharap juga untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. لذلك عندنا في الأمثال الشعبية عش رجبا ترى عجبا. Makanya beliau katakan ada sebuah perkataan, hidupkan bulan Rajab engkau akan mendapati sesuatu yang وصيام menakjubkan. نهاره من صيام الحرم في الحديث صم من الحرم واترك. Dan kita di bulan ini berpuasa, dan ini adalah bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. بلغنا الله وإياكم الطاعة على قدر الاستطاعة. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang taat sesuai dengan kemampuan وجعل هذا kita. العبادة والذكر مدموج بنور المحبة. Dan semoga setiap ibadah kita tertuang dalam keadaan rasa cinta kepada Allah. والله يكتب الأمان والاستقرار والخيرات في بلاد أندونيسيا. Semoga Allah senantiasa memberikan keamanan,
dan memberikan istiqrar di negara yang kita cintai هذه ini. البلاد التي تحب أهل البيت Negara yang cinta kepada ahli bait وتعتقد في الأولياء الصالحين dan negara yang memiliki i'tikad kepada para wali-wali وترسل Allah. أولادها. لا يكاد هنالك مدينة أو بلدة في أندونيسيا إلا ولهم سفير يطلب العلم في بلاد من بلاد العرب والمسلمين. Dan di negara-negara Arab, negara-negara yang di situ ada pelajar-pelajarnya, selalu kita dapati ada daripada أنا pelajar-pelajar جئتكم من Indonesia. بلاد جعفر الطيار من الأردن. Dan beliau datang dari negaranya Ja'far At-Tayyar, yaitu dari Jordan. دائما أقول للطلبة عندنا انظر أندونيسي هذا جاء من سودارجو، جاء من مادورا، جاء من سلاويسي، جاء من سومطرة يطلب العلم، وأنتم أهل البلاد تأخر عن هذا. هم يزورون الأنبياء والصحابة معتقدين وأنتم تناقشون حرام حلال بدعة سنة. ما هذا؟ Beliau sering katakan kepada santri-santri yang ada di Jordan, lihatlah para pelajar Indonesia. Ada yang datang dari Madura, ada yang datang dari Sidoarjo, ada yang datang dari Sulawesi. Datang jauh ke sini untuk menuntut ilmu. Sedangkan kalian yang berada di tempat ini justru malah kalah dengan orang-orang yang datang dari jauh. Lihat santri-santri Indonesia yang pergi jauh kemudian berziarah ke makamnya para wali, ke makamnya para nabi. Maka kalian masih sibuk dengan perkara ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. شيخنا الحبيب أبو بكر العدني ابن علي المشهور كان يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذه البلاد بلاد أندونيسيا تمثل اليوم الخزان الاحتياطي لنهضة الإسلام وقومة المسلمين. Guru beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau mengatakan negeri Indonesia ini kelak akan menjadi الخزان الاحتياطي. Al-Khazan Al-Ihtiyati, seperti يعني إذا ضاع الإسلام نجده في أندونيسيا اليوم. seperti suatu peti simpanan yang itu akan bangkit keislaman dari situ. Dipermisalkan jikalau tidak didapati di mana-mana, maka kita dapati di Indonesia, di dalam Islam maupun iman maupun ihsan. بارك الله في حياة شيخنا الحبيب لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى. بارك الله في حياة رجالنا وأوليائنا العلماء الحاضرين، أهل الغيب ومن حضر من أهل السر، دستور يا أهل النور. بارك الله في أغواثنا وأبدالنا وأقطابنا وأنجابنا وأطرازنا. ونترضى عن رجال الطريق أهل التحقيق، سيدنا الشيخ أبو صالح الباز الأشهب، الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأبو العلمين السيد أحمد الرفاعي، وأبو الفتيان السيد أحمد البدوي، وسيدنا الإمام المربي أبو العينين إبراهيم الدسوقي، وسيدنا الشيخ أبو مدين الغوث شعيب، وسيدنا الإمام المربي أبو الحسن الشاذلي. هؤلاء تنتهي إليهم نسبة الطريق، ومنهم إلى رجال القشيرية، ومنهم إلى أهل البيت الأوائل، وعلى رأسهم سيدنا الإمام الحسن الذي ترك كرسي السلطة لأجل أن ينشر أنوار الدعوة في العالم. Dan beliau tadi mengajak kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhu yang nataradha ala kepada para ulama kita yang menjadi syuyukh tariqah, yang kemudian menyambung sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan kursi kekuasaan. الله يجعلها ساعة من ساعات البركة والرحمة المشتركة، ويبارك لنا في هذا المجمع. ونرجع من بعده بقضاء الحوائج. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا ألطف بنا يا لطيف يا عليم، يا لطيفا بخلقه، يا عليما يا خبيرا ألطف بنا يا لطيف. وما تكلمنا إلا امتثال الأمر ورجاء النظر. آمين آمين يا رب. والحمد لله رب العالمين. لرب خصنا بمحمد وأنقذنا به من ظلمة ودياجر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، من جسمه منور معطر مكرم، من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم، جد الصبيحين ابن الذبيحين إمام الحرمين قرة العينين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا على النبي وآله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Duhai orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad, maka bersalawatlah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرة لواء حامل لواء أهل الله في هذا العصر مولانا الحبيب
محمد لطفي بن علي بن يحيى حفظه الله: يا أحباب من يحمل لواء أهل الله في هذا الزمان، أتيتم لتشاركوا في رفع هذا اللواء، وكل أهل الدنيا وكل أحباب الله وأحباب آل بيت رسول الله يحبون أن يكونوا معكم في هذا المجلس تحت حامل لواء أهل الله. Mengucapkan salam penghormatan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau menyebutnya dengan hamilul liwa atau yang membawa panji daripada ahlillah, dan beliau katakan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti memiliki keinginan untuk ikut serta bersama dengan kita di majelis ini. أفضل هدية للبشرية بعد بعثة رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى سدرة المنتهى عاد إلينا، فتخيلوا حالنا لو بقي رسول الله عند سدرة المنتهى ولم يرجع إلينا. Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita setelah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan Nabi Muhammad pernah diberangkatkan oleh Allah al-Isra wal Mi'raj. Ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha, ada kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diturunkan kembali Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Bayangkan jikalau beliau tetap memilih tinggal di Sidratul Muntaha, tidak kembali ke dunia ini, tidak kembali ke tengah-tengah manusia yang saat itu hidup di zamannya. شهر رجب فيه خاصتان عظيمتان. الخاصية الأولى أنه شهر العروج إلى الله. Bulan Rajab memiliki dua keistimewaan. Yang pertama adalah bulan yang menyampaikan atau mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. والخاصية الثانية أنه شهر العطية والهدية الربانية الذي تصلح في كل يوم لنعرج بها إلى الله ألا وهي الصلاة. Dan bulan ini juga bulan yang memiliki keistimewaan, yaitu bulan yang penuh dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita itu seharusnya bermi'raj kepada Allah sehari sebanyak 5 kali, yaitu dengan mendirikan salat. لذلك نحن في صلاتنا نحيي ونقرأ ما قرئ عند سدرة المنتهى وبعد سدرة المنتهى في كل صلاة عندما نقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا ما حي به سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم رب العزة عندما دخل عليه. Oleh karena itu setiap kali kita sholat membaca tahiyat dan salam sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. فكان الرد من رب العزة وصاحب الحضرة رب العالمين أن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dan jawaban Allah kepada Nabi Muhammad adalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai seorang nabi, dan rahmat Allah dan serta keberkahannya. فأحب الحبيب المحبوب صاحب الرحمة المطلقة سيدنا محمد أن يعم البشرية كلها والأمة كلها إلى قيام الساعة بما خصه الله وحباه، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Dan ketika mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad menginginkan setiap manusia sampai di akhir zaman mendapatkan salam juga, keselamatan, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berkata assalamu alaina, keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. لذلك قال أهل العلم الصلاة معراج المؤمن إلى الله.
Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian daripada ulama, salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فعلينا أن نستحضر ونحن نقرأ التحيات بين الركعتين أو في آخر الصلاة دائما هذا المعنى في التحية بين سيد الوجود محمد ورب العزة وأن شملنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة المهداة. Dan setiap kali kita sholat, baik itu di at-tahiyat pertama maupun at-tahiyat yang terakhir, hendaknya kita mengingat dan merenungi at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan juga diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن بلحظات قليلة فلنتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلينا وقد رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، كيف استطاع أن يعيش بيننا بعد أن ذهب. كان حديثه صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد حديث من رأى وشاهد، لا حديث غائب. Dan kemudian beliau melanjutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perjalanan Isra wal Mi'raj setelah melihat keindahan-keindahan, melihat daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. فتشوقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك العالم الرباني فخاطبه ربه بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Nabi Muhammad merindukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, memerintahkan untuk bersabar. حفظ الله هذه الوجوه الكريمة. Amin. أنار الله وجوهكم بنور النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga wajah-wajah kita diberikan جعل cahaya الله Muhammad. هذه القلوب موصولة بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga hati kita bersambung جعل kepada Nabi الله Muhammad. سبحانه وتعالى عيون وقلوب أولياء الله على وجوه ورؤوس هذا المجمع. Amin. اللهم اجعل هذا مجلس خير وبركة ومما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يتباهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة أولياء هذا المجلس وببركة الصالحين في هذا البلد وببركة الفاتحين لهذا البلد وببركة القائمين على أمر هذا البلد وببركة قطب هذا البلد بارك لنا في حياة شيخنا الحبيب لطفي. اللهم بارك لنا واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما. اللهم اقض دين المدينين واشف مرضى المظلومين واشف مرضى المريضين واقضي حاجة المحتاجين وفرج هم المهمومين وفك كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واجعلنا تحت لواء الحبيب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم. حفظ الله أندونيسيا، حفظ الله شيخها وصاحب لوائها، حفظ الله سادتنا العلماء. بارك الله بكم وبذراريكم وبأهلكم وبما أنعم علينا وعليكم في الصحة والمال والأمن والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulli min habib. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini Urbi wa min ajami
بلغ مقاصدنا تقبل الله منا ومنكم